Hi guys! Hello! We got Ijla. I just met her by coincidence. Now we are gonna go to Maria's house to shoot a video. Yeah, see you guys! Y'a quelqu'un? Salut, salut! On est là! Il faut sonner. Ok. La meuf, vous êtes où? Enfin! Salut! Hi! Salam Aziza! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hi. Hi guys! I'm gonna cook Chinese noodle, but in my own way. Not the actual Chinese. Which is a lot better than the real one. Family. Noodle mahyapaz. Oh! Salade ejdal zahrapaz. Maintenant, on doit enseigner Ejal comment manger mian tiar avec chopstick. Avec les paquets. Ouais. Oh. Les gars, pour l'instant, je mange jamais de la cuisine asiatique, c'est pour ça que je connais pas. C'est vrai? Jamais, jamais rien? Jamais du jamais, non. D'accord, c'est... Mais c'est pas. Non, c'est iranien, chinois, c'est un truc de... Comment ça marche là? Non, oui, c'est bien. T'es bien, t'as fait ça? Ouais. T'as réussi, t'as bien réussi. Ok, qui veut choisir? Moi, je peux. Ouais. Vas-y. Donc, c'est la question que j'ai choisie pour le français. Ok. Ouais, maintenant, tout d'abord, je vais lire en anglais. Ouais. Use this language to tell how you became polyglot. Traduit en français. En français, ouais. Utilise cette langue pour raconter comment tu es devenu polyglotte. C'est pas facile, hein? Qui veut commencer? Je commence. Moi, franchement, je n'ai pas eu un programme de devenir polyglotte. Par exemple, j'ai appris l'anglais à l'école. Et le français, à cette époque-là, je voulais faire des études en France, je voulais faire la recherche, je voulais devenir une chercheuse. Du coup, j'ai commencé à apprendre le français. C'est simplement juste pour mes études. C'est juste à travers cette expérience, je m'étais rendu compte que à quel point je peux apprendre rapidement une langue. Ça veut dire, parce que pendant un an, j'ai vraiment beaucoup travaillé. J'ai eu un niveau C1. Et après le français, c'est l'arabe. À cette époque-là, j'ai appris l'arabe. C'était pour ma recherche aussi, c'est pour mon mémoire, maintenant pour ma thèse. Et c'était très très difficile pour moi. Ça m'a pris beaucoup plus de temps pour apprendre. Et par contre, à travers cette expérience, j'ai appris beaucoup de méthodes. Ça veut dire mon apprentissage est devenu plus structuré. Et après l'arabe, c'est le turc, c'est persan et l'allemand, ça c'est... Oui, c'est ça. C'est très intéressant. Ouais. Super. Et toi? Zara. Moi, donc j'ai commencé à apprendre les langues depuis j'avais 5 ans. Et donc à ce moment-là, c'était trop difficile pour moi parce que j'étais très petite et j'ai commencé l'arabe, l'anglais et le français ensemble. J'ai pleuré beaucoup, mais donc après 3 ou 4 ans, j'ai commencé à l'aimer. Et donc, en 2019, j'ai dit que vraiment, je dois être une polyglotte. Donc, j'ai commencé à apprendre l'espagnol, le français et le chinois. Et donc, récemment aussi, j'ai commencé l'hindi, le tadjik et aussi l'urdu. C'est mon histoire. Ouais, et toi? Cool. Ijla? Moi, perso, mon histoire d'apprentissage des langues étrangères, ça a commencé en 2016. C'était en fait la première fois quand j'avais l'impression que l'anglais ne me suffisait pas. Et du coup, j'avais pris la décision d'apprendre une nouvelle langue en autodidacte et j'ai choisi le français parce que j'étais vraiment intéressée par la culture française. Et à cette époque, mes intérêts, mes champs d'intérêt m'ont conduit à apprendre le français. Donc j'ai choisi le français. Et maintenant, c'est la langue que je parle le mieux parmi tous les autres. Mais en 2020, j'ai commencé à apprendre italien. Et après italien, j'ai appris espagnol, russe et allemand. Pour moi, le fait de pouvoir parler toutes ces langues à l'âge de 17, ça signifie beaucoup de choses. Et l'expérience que j'ai acquise m'a permis de découvrir les nouvelles cultures autour du monde. Donc, je pense que c'est une chose vraiment très fascinante d'être une polyglotte. Ouais, C'est magnifique. C'est génial. À cet âge, oui. Ouais, je suis jalouse. Pour moi,
je voulais étudier toutes les langues de les Nations Unies. C'est français, arabe, chinois, russe, anglais, espagnol. Parce que si vous parlez dans les langues de les Nations Unies, vous pouvez quasi parler avec tout le monde. Et donc c'est pourquoi j'ai commencé à étudier toutes ces langues. Et après ça, j'ai décidé d'étudier l'italien parce que c'est facile, c'était facile pour moi. Et après le turc parce que je vis ici en Turquie. Et oui, j'aime bien parler à chaque personne dans leur langue maternelle. Nelson Mandela, il dit que si vous parlez à une personne dans une langue qu'il comprend, votre parole entre dans sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue maternelle, votre parole entre à son cœur. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ce que je joli, veux c'est une faire. jolie citation Ouais. parce que pour moi c'est important pour moi. Pour communiquer vraiment avec les gens. L'objectif finalement c'est pour communiquer avec des gens. Oui. Tamam. I will do it. Seç bakalım. Why and how you learned this language? Türkçe neden ve nasıl öğreniyorsunuz? Ben normalde bir yer öğrenmenin sebebi kültürünü ilgi duymam. Mesela Orta Doğu kültürüne ilgili olduğum için Arapça öğrendim. Ve Türkçe benim için çok özel çünkü Asya ve Avrupa'nın ortasında. Evet. Başta sadece İstanbul'a ve Türkiye'ye gezmek için öğrendim. Ama çok basit şeyler. Yani cümleler çok basit. Böyle ve İstanbul'a geldiğimde çok beğendim. Yani her şey beğendim. İstanbul'u aşık oldum. Mimarisi, doğası, insanlar. En önemli şey yemekler. Yemekleri çok beğendim. Bu yüzden Türkçe'yi daha ciddi öğrenmeye karar verdim. Evet, bu kadar. Çok iyi. Bu kadar. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Yok Gerçekten yok ya. yok Yok kabul et. Evet, sen nasıl Türkçe öğrendin? Neden? Neden? Çünkü ben zaten Türkiye'de yaşıyorum. Ama nasıl ben 4 ay önce Türkçe kursa kayıt oldum ve İstanbul Kitap, Yeni İstanbul Kitap A1 ve A2 bitirdim. Ve sokakta arkadaşımla beraber Türkçe konuştum, Türkçe dizi izledim. Bu şekilde yavaş yavaş Türkçe öğrendim. Böyle Türkçe konuşan yabancılar görmek çok garibime gidiyor. Çünkü bence Türkçe çok zor bir dil. Zor ya, çok O zor ya. yüzden garip geliyor yani insanları Türkçe öğrenebilmiş olması. Sen mesela 4 ay kursa gittin. Evet. 4 ay. Sen ne zamandır öğreniyorsun? Ben uzun zamandır. Ne kadar uzun zaman? 1,5. Bayağı uzun zaman. Uzun zamandır. Sen? 1 yıl. Yani çok iyi bence yani. Ben Türkçe öğrenebilir miydim bilmiyorum. يلا خليها إجابة. بدك إياها؟ ترجم. شطورة. يوجد سؤال في اللغة العربية ولكن أول في الإنجليزية. What's the most difficult thing about learning this language? ترجمة باللغة العربية. ماذا أصعب شيء في تعلم هذه اللغة؟ نعم. أنا أبدأ؟ يلا. أنا أفكر أن اللغة العربية صعب وأيضا نحن نتعلم العربية الفصحى في المدرسة ولكن الناس في البلدان العربية لا يتكلمون في الفصحى ولكن يتكلمون باللهجات وأنا لا أفهم اللهجات. نعم هذا مشكلة. أنت تتكلمي جيد جدا. الفصحى مالتها أحسن مني. أنت بتحكي فصحى أحسن مني. والله شكرا والله جزيلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا شنو كان السؤال؟ الصعوبات. الصعوبات. أنا رأيي أصعب شيء باللغة العربية ويعني تعلم اللغات المختلفة هو الاستمرار لأنه اللغة مو هيش إنه نتعلمها وخلاص بعد تعلمنا كلها لا اللغة هو عالم كبير وإحنا لازم نستمر ونتعلمها لأن إذا مثلا بفترة ما ندرسها كل شيء نسي هاي أصعب شيء يعني وأنتي؟
برأيي أصعب شيء بتعليم اللغة العربية هي اللهجات. يعني واحد يتعلم الفصحى وعباله خلاص، يعني أنا خلاص تعلمت العربي وفرحان ومبسوط، ووراه من يسافر البلدان العربية، يروح للعراق يروح لسوريا، يشوف إنه الناس بالشارع ما يحكون فصحى. أنا معك. إلا أنت لازم تكون تعرفين اللهجة. فعشان هيك أنا أول شيء درست الفصحى وشفت يعني ما يكفي، فرحت تعلمت عراقي، بس شفت كمان ما يكفي، رحت تعلمت سوري مصري يعني باقي اللهجات. والآن الحمد لله بفهم كل اللهجات. شوية اللهجة المغربية صعب علي. حتى للعرب المغربي صعب. إيه حتى ما كثير صعب. برأيي إذا أنتوا عم تتعلموا عربي لازم 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 ورا ما كملتوا الفصحى تتعلموا غير لهجة دارجة. أنا معك، أصعب شيء بتعلم اللغة العربية على التعدد اللهجات. صح. ومثلا أنا عم بدرس عربي فصحى ولهجة سورية بنفس الوقت، مثل أنا بدرس لغتين. وفي شيء تاني لأنه لغتي الصينية كتير بعيدة من عربي. يعني بالبداية كنت كل شيء صعب علي، مثلا لفظ قواعد حركات كل شيء صعب علي. فتاخد كتير وقت وجهود. في كتير مرات كنت بدي استسلم لأنه كتير صعب. بس الحمد لله استمرت وهلا فيني بحكي بعربي. ممتاز تحكين. يعني أنا لما أحكي بالعربي أخربط اللهجة السوري مصري، يعني كل اللهجات العربية، بس أنتي بس يعني السوري تحكين. يلا ممتاز. ست سورية. 普通话 Mandarin，谁会说汉语？我会。我会一点点，我会一点点。你听明白了？有种语言。Actually， 他会说中文，他假装他不会。She pretend. Okay. I'm acting. You can take a break. Anyway， 好的。我来选吧。我选一个。这个。Why do you like this language？ 你们为什么喜欢汉语？为什么？为什么？谁先开始？一直到你先开始。没有。我很喜欢中国人、中国文化、中国电影，还有2年前我开始自学中文。自学的吗？真的，对，真的吗？还有我非常喜欢中国，我想去中国上大学。我最喜欢的大学是清华大学、清华北大，对。还有我想去清华大学，还有对我有很多中国朋友。还有，这是为什么我想去中国？你是自学的中文是吗？自学没有老师。多长时间？2年？你说2年？那就帮助我一点点。大姐姐老师，你就帮助我一点点。好的，玛雅同学，你怎么？玛雅同学为什么学习中文？为什么喜欢汉语？4年前我去中国留学。然后在留学的过程中，我慢慢开始喜欢中国。因为我去中国不是因为我喜欢中国，是因为我想学习中文。但是在中国住的时候，我开始喜欢中国文化、中国菜。现在你们知道我会说9种语言，但是我最喜欢的语言就是中文。为什么呢？因为汉字是非常特别的。那写汉字的时候，我感觉很放松。Ahora español. Pero, ¿quién puede hablar español aquí? Sí, yo. Tú no. I'm gonna take a break. Okay, now. Okay. Boom. Learning similar languages, pros and cons. Traducción, por favor. This is difficult one. You mean like La misma familia. Yeah. Pros y contras de aprender lenguas parecidas. Sí. Cuando mi nivel en español era A2, yo he comenzado a aprender el italiano. Por esta razón, sí, los he mezclado. Si ustedes quieren aprender español, no sé, francés, italiano, quiero decir que después de nivel B2 es mejor aprender los idiomas. Tienes razón. Sí. ¿Y tú? Y para mí yo creo que aprender los idiomas similares tendrá sus propias desventajas y ventajas.
pero para mí las ventajas pesan más porque a mí me ha ayudado muchísimo el hecho que español, francés, italiano derivan de la misma familia de los idiomas. Por ejemplo, no tuve las dificultades cuando estaba aprendiendo español porque ya hablaba en francés y en italiano. Sí. Pero también a veces me resulta muy complicado hablar idiomas similares uno tras otro porque, por ejemplo, cuando quiero construir una frase en español, pero en mi mente vienen solamente las palabras en italiano y este no es un problema, pero se puede superar practicando el idioma y también acostumbrándose. Sí. هم باشه نوبت فارسیه. اینو من بپرسم. خب. Et je prends un chocolat. What's the most useful tip to learn this language? مهمترین نکته درباره یاد گرفتن این زبان چیه؟ یه نصیحتی بخوای بکنی؟ برای زبان فارسی و برای همین زبان؟ همین فارسی رو بگو. This language. این زبان فارسی. ولی فکر میکنه برای همه زبان همینطور. میتونی مثلا همشون رو بگید. آره بله. فکر میکنم که یه تمرین خیلی مفیده. مثلا من همیشه به این زبان فکر میکنم و به خودم صحبت میکنم. مثلا وقتی تو ایران بودم هر روز یعنی از صبح تا شب فقط به فارسی صحبت میکردم. یعنی اگر چیزی نمیدونستم تو دیکشنری چک میکنم. اینجوریه. چون البته میتونم با مردم صحبت کنم ولی گاهی پیدا نکردم و هر روز اگر میخوای تمرین کنم و به خودم صحبت کنم. جلو آینه. خیلی خوبه. نه فارسیش خیلی حالا من که تو چین نیستم الان توی ترکیه همین دقیقاً با خواهرم همیشه سعی میکنم تو خونه به چینی صحبت کنم. آره دیگه که بهم درس نمیده. اینجوری خیلی خوبه. نه منم کمکت میکنم اصلا. تو من کمک میکنی؟ خوب خوبه. ولی واقعا واسه کسی که 1 سال یا 2 سال فارسی میخونید 1 سال و نیم خیلی عالیه ماشاءالله. خیلی ممنون. خب Jetzt sprechen wir auf Deutsch. Endlich. Ja. Wer spricht Deutsch hier? Du und? Ein bisschen. Ja, wir können Deutsch sprechen. Okay. Du musst beide und du kannst hier eine Frage stellen. Aber ich lerne Deutsch ist sehr gut. Es ist viel besser als mich. Dankeschön. Ich hoffe, wir können ein einfaches Thema. Du machst es. Du machst es, ja. Okay. Nur eine Frage. Okay. Recommend one best resource to learn this language. Eine sehr komplizierte Frage. Ja, sehr kompliziert. Ja. Okay. Eine Empfehlung für eine beste Ressource, um diese Sprache zu lernen. Ja, cool. Ich glaube, wir meinen eine Ressource. Ja, es gibt nur eine Ressource, um Deutsch zu lernen. Es gibt nur eine. Ja, Deutschwelle. Ja, Deutschwelle und Nikos Weg. Nikos Weg, das ist sehr schön. Ja, das ist sehr schön. Ich glaube, dass es ist die beste Ressource auf dem Internet, die man verwenden kann, um eine Sprache zu lernen. Es ist interaktiv, total kostenlos. Es gibt Übungen. Ja, es gibt Übungen. Es ist nur eine Serie, es ist nicht langweilig. Du kannst nur schauen, was ist lustig hier? Was ist lustig hier? Yeah, so strange. Zahra took the... But I was in Chinese. I was like in Chinese. I was just... Deutsch. Okay. No. Zahra wanted to put the watermelon here. So I was like, okay. Ja. Das ist sehr interessant und ich habe alle Videos und Übungen vom Niveau A1 bis Niveau B1 abgeschlossen. Gut gemacht. Ja. Сейчас мы говорим по-русски. Ура! Okay, вопросы? How to say yes in Russian? Да. Спасибо. Кто говорит по-русски? Вы говорите. Только ты говоришь на русском и я. Только ты говоришь. Yeah, we know that. Да. Can you do that for me too? Is this language easy?
Этот язык просто или нет? Или нет? Не знаем. Извините, я немного говорю по-русски. Мой русский очень-очень плохо, потому что русский очень сложный. Да. Я хочу выучить русский язык, потому что я люблю Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, все русскоговорящие страны. А ты думаешь, русский язык сложный? Хороший вопрос. Когда говорим о русском языке, есть что сказать, потому что русский язык, я думаю, что это, конечно, сложно, потому что даже если когда сейчас я свободно говорю на этом языке, это мне очень сложно получилось. Я даже вспоминаю, когда я плакала, когда я учила этот язык, я заболела даже. Но сейчас я могу, по крайней мере, выразить свои мысли свободно. И я думаю, что я нашла новые методы, когда я учила русский язык, и мне очень помогли. Например, а ты используешь какие материалы, например, материалы на интернете, книги, песни, чтобы изучать русский язык? Да, книги говорите правильно. Говорите правильно, да, эту книгу я знаю. The last one. Sì, l'ultimo. Qui. Per favore. Tell the story of learning this language. I will just cry. Raccontaci la tua storia dell'apprendimento di questa lingua. Sì, italiana. perfetto. Cominci tu. In Cina mia amica era italiana, per questo motivo ho imparato l'italiano. L'italiano è molto facile per me perché è molto simile al francese e lo spagnolo. Sì, certo. Tu? Vabbè, ciao amici italiani, qui io parlo. Quindi la mia storia con l'italiano è cominciato così nel 2020 quando ho cominciato a essere interessata con la lingua italiana e il motivo principale era le canzoni italiane che avevo ascoltato a questo tempo. Dopo aver ascoltato tutte queste canzoni italiane ho pensato che sì, voglio imparare italiano, anche italiano perché a questo tempo parlavo francese a livello avanzato, però ho voluto aggiungere anche italiano e dopo ho cominciato ad imparare italiano. Dopo qualche mese ho passato al spagnolo, ma tuttavia io penso che italiano è adesso una delle mie lingue preferite col francese, diciamo, e speriamo che sarà così. Grazie. Oh my god, I'm so impressed. We're so impressed. Mashallah, I'm so impressed. I'm so tired. This is the end of the video of this traveling with How 10 are you guys languages. feeling? Finito. Like I can't even speak in Persian now. Me too, I can't. Okay, guys, this is the end of the video. If you like this video, don't forget to give us a Thumbs up! And don't forget to subscribe and let us know your ideas about this video and how many languages you can speak. Yeah, let us know. Please write in the comments how many languages you are speaking and you are planning to learn. We are waiting for your answers. Thank you for watching our video. If you have any questions, you can just write on the comments and just let us know. So, Thank you. thank you. Ciao.